Okey, Assalamualaikum. Okey, sambung dengan topik 4, lecture yang pertama. Saya rasa topik ni ramai yang tahu dah sebab memang korang dah belajar kat sekolah kan. Linear programming ni belajar dalam topik matematik moden. Maksudnya semua belajar lah kot Okey. So kita ada 3 lecture untuk topik ni. Yang pertama kita akan tengok sendiri system of linear inequality. Okey. So, linear inequalities bukan linear equation. System of linear equation ni kita belajar dekat sekolah dulu. Kita belajar dalam matrices. Ini dalam inequalities. Okey. Kejap saya nak tengok saya punya video tu. Okey, kejap. Okey, setakat ni okey. So, gatal hidup pula dah. Okay, for this lecture at the end of the lesson sorry, students should be able to represent the system of linear inequality graphically. So, fokus pada graphically, identify the feasible region. So, after you lukis atas graph tu, and then kita nak tengok kawasan yang bermakna untuk kawasan bergantung pada sistem tu. Okay, apa maksudnya tu? Okay, so untuk feasible region ni kenapa ada? Sebab apa? The inequalities. Kita nak kawasan yang unequal, bukan yang pada garisan tersebut. So kita tengok macam mana. So induction set dia. Suppose you would like to guess the amount of money that your friends Hashim and Mustafa have in their wallets at any particular time. You might want to consider the following expression. Okay, these are the possibility lah expression dia. Together they have more than 50 ringgit in their wallets. So kalau campur-campur duit dia orang lebih 50 ringgit. And then together they have less than 100 in their wallets. So bila campur pun dia lebih daripada 50, kurang daripada 100. Hashim has at least 50 ringgit. Mustafa has at most 50 ringgit. So sekarang ni Hashim dengan Mustafa ni, hasil tambah dia lebih daripada 50, hasil tambah dia kurang daripada 100. So semua ni adalah expression lah. Macam mana kita nak represent dia? Dia tak dapat exactly amount, tapi kita tahu dia around that value. So now by using the following symbols, we can transform the above expression into mathematical model. So notation yang kita guna dalam chapter ni, topik ni adalah less than equal, greater than and equal. So benda ni you dah belajar dalam topik 2 dulu. So sepatutnya tak ada masalah pun untuk bahagian ni lah, dah pernah jumpa. Okay, suppose that your friend Hashim has X amount of money. So Hashim kita represent duit dia sebagai nilai X. Mustafa pula has Y amount of money in their wallet. So Mustafa kita represent duit dia sebagai Y. So hasil tambah duit Hashim dan Mustafa lebih daripada 50. So X plus Y will be more than 50. Itu expression yang pertama lah. Okay. And then expression yang kedua dia kata hasil tambah kedua-duanya kurang daripada 100. So that's why X plus Y is less than 100. And then duit Hashim, dia kata at least ada 50 ringgit. So X is more than or equal to 50. Tapi duit Mustafa dia ada kurang ataupun lebih kurang daripada ataupun sama dengan. Okay, kita tengok balik Has at most 50. So paling banyak pun 50. So dia kurang ataupun sama dengan lah. So equal kena masuk sebab paling banyak 50. 50 tu termasuk. So kena ada equal sign. Now statement 1, 2, 3 and 4 are called inequalities which are the subject for our lecture today. So kita kena tahu how to represent in mathematical notation daripada satu paragraph ataupun situation lah. So the content this chapter will discuss linear inequality in 2 variables. So kita hanya fokus pada 2 variables. So jangan risaulah, takkan ada 3 variables macam dalam system of linear equation chapter matrix. So many application of mathematics involve system of inequality rather than system of equation. A graph is often the most convenient way to represent the solution of a system of linear inequality in 2 variables.
So kita kena tahu nak lukis graf lah. So kita tengok yang pertama. Write inequality for the statement below. So for y is less than x, less. So less sahaja. So y belah kiri, x belah kanan. So notation dia jadi less. Y less. Okay. And then untuk b, y is not less than x. So dia akan apa? Opposite not less ni adalah more than lah. So y is more than or equal to x. Dia tak kurang, tapi dia boleh jadi besar ataupun sama dengan. So kat sini the notation dia adalah more than. So kena ingat bila less not less, kita kena masukkan x tu sekali lah. And then y is greater than twice the value of x. So nilai y ni besar daripada 2 kali ganda nilai x. So 2x, tapi y tu lagi besar. So y is more than 2x lah. And then D, the sum of x and y is less than 7. Hasil tambah x dengan y kurang daripada 7. Less than. So x plus y is less than 7. And then seterusnya, the maximum value of y is x. Nilai paling banyak untuk y adalah x. So y dia mesti sama dengan nilai x tu ataupun kurang. So y is less than or equal to x. And F, x exceed y by at least 3. Sekurang-kurangnya 3. X lebih daripada y. Kita tahulah x exceed y. So x must be more than y by at least 3. Maksudnya apa? Y sebenarnya x lebih daripada y. Maksudnya bila x kita tahu ada beza antara x dengan y. So kita boleh represent dia x tolak y lebih besar atau sama dengan 3. Ataupun cara lain nak tulis, x lagi besar daripada y by at least 3, maksudnya kena tambah 3 lah. So dia paling kurang 3. So dia boleh jadi besar lagi. Okay. So dua ni benda yang sama lah. 2y minus 3x is less than 4. Ni direct ya. 2y minus 3x is less than 4. Tu dapat expression dia. Okay. So ini macam mana kita nak represent inequality statement lah dalam bentuk notation. Graphing inequalities. We know how to graph first degree equations such as y equal to 5x minus 3, 2x minus 4y equal to 7. So ini adalah equation kan. But how do we graph first degree inequalities such as the following? Okay. Kalau you tengok, apa beza dia? Notation sahaja. Betul tak? So sebenarnya tak risau pun sebenarnya. We will find the graphing this inequality is almost as easy as graphing the equation. But first we must discuss some important subsets of a plane in a rectangular coordinate system. Okay. Kalau untuk equation, kita tahu line tersebut adalah kita punya graph lah. Tapi kalau untuk inequality, kita kena tengok kawasan dia. Kawasan. Maksudnya kawasan mana? Bukan that exact line. Okay. A line divide the plane into two half called half planes. A vertical line divide into left and right half plane. A non-vertical line divide into upper and lower half plane. So figure 1, ini vertical line. Okay. So half right dengan right half dengan left half plane. Okay, left half plane belah kiri vertical line, right half plane belah kanan vertical line. Tapi kalau dia bukan vertical, so dia mungkin menyengit. So kita divide dia into upper half plane and lower half plane. Okay. Full solid line and broken dash line. Kenapa ada solid line dengan dash line ni? So ini kita nak represent, nak bezakan antara ada equal dengan tak ada equal. Okay, the four inequality sama ada daripada equal ni boleh jadi more than saja ataupun more than equal ataupun less than equal. So bila mana yang ada equal sign, the graph of each is a half plane, exclude the boundary line for less than or more than. Tapi kita include the boundary line for less than and more than. So, untuk yang tak include boundary line, kita kena lukis dia sebagai dash. Okay. In figure 2, the half plane are indicated with small arrow on the graph y equal to x minus 3 and then graph as shaded region. Okay. Excluded boundary lines are shown as dash line and included boundary line are shown as solid lines. Okay.
So kalau termasuk ada equal sign, kita kena letak guna solid line. Tapi kalau tak termasuk, dia ada less than or more than sahaja, kita kena guna dash line. Tu kita bezakan. So you tengok ya, kalau more than, it should be dash line lah graf kita. Kalau more than equal, kita guna solid line. Straight saja, terus lukis guna pembaris macam tu. Sama juga kalau less than, kalau more than tadi, kalau less than, kalau less than, graf dia berada di mana? Ini more than, berada di atas upper half plane. Tapi kalau more than, less than, kita akan berada di bawah. Okay, dua-dua ni berada di atas upper sebab y is more than. Tapi kalau less than, line yang sama. Kalau tak ada equal sign, dash line. Kalau ada equal sign, solid line. Tapi beza dia the area. So jawapan kita ni, this region. This is where y more than x minus 3. This is where y is more than or equal to x minus 3. Tapi kalau less than, berada di lower half plane. Okay, shaded area tu. Itu kita punya inequality. Graph of linear inequality. So the graph of linear inequality ax plus by less than c, kalau dia dalam bentuk macam ni kan, ax plus by more than c, which b must not equal to 0, maksudnya kedua-dua x dengan y kena ada, is either the upper half plane or lower half plane, but not both, determined by the line ax plus by equal to c. So kalau b equal to 0, a not equal to 0, then the graph will be ax less than c, ax more than c. It's either left half plane or right half plane, determined by the line ax plus c. C ni ada bentuk vertical lah, sebab dia jadi vertical line, x equal to c over a. Kat situ. As the consequence of this, we state a simple and fast mechanical procedure for graphing linear inequality. Okay. So procedure for graphing linear inequalities. Step 1. Graph ax plus by equal to c as a dash line if the inequality without equal sign. Okay, so kita ada highlight kat sini. Highlighter, dash line without equal sign. Solid line with equal sign. Okay. So step 2, determine the region. So kalau b more than 0, you boleh hafal ni lah. It will be above. Tapi kalau less than c, below. Tapi kalau b is equal to 0, terus the right and left. More than jadi right, less than jadi left. Tapi pastikan a mesti positif lah. Kalau a negatif dah tak boleh dah. You nak hafal ni boleh, you nak guna logik, you kira pun boleh. Example tu, graph 2x minus 3y less than or equal to 6. Okay, so this is a linear. Ax plus by kat sini, kalau ikutkan graph 2x minus 3y equal to 6 as solid line. Kenapa? Sebab ada equal sign. Since the equality is included in the original statement. 2 points you boleh ambil. Kenapa? Kita nak connect point tu lah. So when x equal to 0, y jadi apa? Negative 3y equal to 6. So y equal to negative 2. So bila y equal to 0, x jadi apa? 2x equal to 6. So x equal to 3. So kita ada 2 point. Kita boleh connectkan 2 point ni. And then jadi lukiskan solid line. So this is our 2x minus 3y equal to 6. That is the first step. Lukiskan sama ada dalam bentuk solid line ataupun dash line, depends on the expression. Ada equal sign tak ada. Okay, C is step yang pertama. Step yang kedua, apa you nak buat? You nak lukiskan region dia, nak shade the region. So sekarang statement dia adalah less than equal. So sekarang kita tengok nilai B dia positif ke negatif. Kat sini nilai B dia positif ke negatif. Okay, kalau kita menggunakan cara hafal lah, dia kata kalau B more than 0, kalau less than C, dia akan jadi below. Betul tak? Kalau more than C, upper. So kita boleh tengok je opposite sebenarnya. Sekarang B kita kat sini negatif kan? So
Negatif, kalau less than dia akan jadi apalah. So sepatutnya shaded region terus ambil kat sini. Tapi kita tengok cara lain. So range 3y is more than 2x minus 6. Dia susun lah. Kat sini macam ni buat. Patutnya negative 3y less than equal to 6 minus 2x. So negatif dihilangkan, 3y jadi more than 2x minus 6. Kat situ. Dia darab dengan negative 1. Okay, so y is more than. So the region is above. So kita punya kawasan adalah bahagian atas. Okay. So kalau you guna cara yang macam ni, y is more than. Okay. Tapi kalau you guna penghafalan, b is more than. So kalau b is less than 0, less than c jadi apa? More than c jadi below. So dia akan terbalik. Okay. So ada banyak cara sebenarnya nak check. Ataupun dalam contoh ni kita jadikan y sebagai perkara rumus. Positive y positive y. So tengok sign dia more than or less than. Kalau more than, it's upper half plane. Okay. Example 3. Okay, kita ada 3 contoh kat sini. Y is more than negative 5. So, y equal to negative 5 lah. Directly equal sign kan dalam bentuk equation y equal to negative 5. So, ini line kita. Sebab dia more than sahaja, tak ada equal sign, kita kena buat dash line. Lepas tu dia nak more than. So, tadi kita ada vertical kan, tapi ini sekarang horizontal. Kalau horizontal, more than, terus dia above. Okay? Sebab more than kan, more than it should be above lah. So, this is the region. So, untuk B pula, do x less than 3. So, x kita adalah vertical line. So, x sama dengan 3 over 2. This is x, 2x equal to 3, or you can represent x equal to 3 over 2. And then because of solid line equal sign, solid line lah. And then dia less than. Kalau less than, kalau vertical kita ambil apa? Left half plane. So it should be this side graph kita. Okay. Boleh? Okay, untuk soalan C, x less than 2y. Sekarang ni y kita belah kanan. So kalau saya buat dalam bentuk y. Kalau jadikan y sebagai perkara rumus lah, sepatutnya 2y is more than x. Tulis juga 2y is more than or equal to x. Okay. So nak lukis dia adalah straight line kan y. So kita ambil dia punya intercept. When x equal to 0, y equal to 0. So kalau y equal to 0, x equal to 0 juga. So ambil point lain. When y equal to 2, x dapat 4. So kita ada 2 point, boleh connect lah point ni. Dapatlah line, straight line. Kenapa straight line solid? Sebab ada equal sign. Okay. So sekarang kita nak determine region. Kalau you ambil macam ni kan, you akan x minus 2y is less than or equal to 0. So negative b less than, so it should be upper. Betul tak? Sebab negative b. Ataupun kalau tengok macam ni, y is more than. Okay, y is more than, dia akan jadi upper lah. Kalau x less than, jadi upper juga. Dia sama, benda yang sama. Tapi kita biasa guna y di belah kiri. Okay. So dapatlah region dia. Okay ya. Untuk soalan C. Okay. Feasible region. We now consider system of linear inequality such as. So sekarang kita ada satu sistem dah. Bila ada satu sistem ni, bukan satu inequality je ada. Banyak inequality boleh masuk. Okay, contohnya belah kiri dengan kanan ni. Belah kiri ni ada 2 inequality, belah kanan ada 4, 5 inequality. Kenapa 5? Sebab kat bawah ni ada x more than 0 or equal to 0, y or more than or equal to 0. Okay. So we wish to solve system graphically, that is to find the graph of all ordered pair of real number x, y
that simultaneously satisfy all the inequalities in the system. Okay, the graph is called feasible region for the system. So kita nak pastikan kita dapat satu kawasan yang satisfy, memberi makna bagi semua inequality yang kita ada dalam sistem tu. In many applications, the feasible region is also called the solution region. To find the feasible region, we graph each inequality in the system and then take the intersection of all the graph. Okay, so feasible region, kalau untuk linear equation ni, lower dia. Yang ni macam ni kan. So kita kena tengok kat mana dia intersect untuk semua region tu. To simplify the discussion that follows, we will consider only system of linear inequalities where equality is included in each system, each statement in the system. Okay, solution. Solve the following system graphically. So kita nak kena lukis kedua-dua line lah. Kita ada inequality yang pertama, inequality yang kedua. So kalau dah bentuk line x plus y equal to 9, this one is 2x minus y equal to 0. So lukiskan kedua-dua dulu step pertama. X plus y equal to 9, maksudnya bila x sama dengan kosong, y sama dengan 9. Bila y sama dengan kosong, x sama dengan 9. So dua point ni kita boleh connectkan dia and solid line. Kenapa solid line? Sebab ada equal sign. Okay, tak percaya tengok balik soalan. Ada equal sign kan? Dua-dua ada equal sign, so dua-dua ada solid line. So, kita nak more than x plus y. Kalau ikutkan soalan dia, x plus y more than or equal to 0. Okay, more than or equal to 9. Okay, 2x minus y more than or equal to 0. So, kalau more than, sekarang ni positive, and then more than positive b and more than, so should be upper half plane. And then untuk 2x minus y equal to 0, line dia macam mana? So when x equal to 0, y equal to 0. When x equal to 1, y equal to 2. So dapat point ni, connectkan dua point, dapatlah line dia. Sekarang ni, kalau ikutkan region tadi, yang ni kita dapat dah. How about 2x minus y? Negative and then more than. So negative more than sepatutnya less lah, up lower. So kawasan dia adalah below lower half plane. Okay, so ini kawasan dia. So sekarang bila kita nak tengok intersection antara kedua-dua region ni, kawasan mana yang intersect? Sini dengan sini. Kawasan mana yang ada kedua-dua? Okay, mari saya padam sat. Saya nak padam. Erase. Okay, tadi x plus 9 more, x plus 9 pula. Minta maaf lah. X plus y more than or equal to 9. And then 2x minus y more than or equal to 0. Okay, untuk yang ni, kita dapat region kawasan dia adalah ini, upper half. Untuk yang 2x minus y pun kita dapat yang upper half. Lower half lah. Sebab negative more than, so lower half. So kawasan mana yang ada kedua-dua warna? Okay, the feasible region. Sepatutnya yang intersect kedua-duanya adalah kawasan ni lah. Kalau you tengok yang tempat saya shade pun, sini ada merah, sini pun ada biru. Yang ni merah saja, sini biru saja. Yang ni lagi tak ada apa-apa. So kita ambil kawasan yang ada kedua-duanya. Okay, so sebab tu jawapan dia adalah hijau ni. Kawasan hijau ni. Okay. This is the region that satisfy the system of linear inequalities. Okay, kita tengok soalan nombor 5 pula. Determine the region R graphically which satisfy the following inequalities. Assume x must be more than or equal to 0 and y must be more than or equal to 0 for all cases. So kita soalan A, kita ada x plus y is less than or equal to 6 and then y less than 3. So kita kena lukiskan x plus y equal to 6 punya line. So when x equal to 0, y equal to 6. When y equal to 0, x equal to 6. So kita ada intercept 6 kat situ. And ada solid line. Kenapa solid line? Sebab ada equal sign. Okay.
equal sign kat sini, so solid line. And then sebab x more than or equal to 0, y more than equal to 0, kita punya graph must be start dekat first quadrant only. Dekat quadrant lain tak payah nak lukis. So betul-betul dekat sini, dua-dua intersect ni. And then untuk y less than 3, oh kita kena shape, tak apa. Lukis dulu, step pertama lukis dulu kedua-dua line. Less y equal to 3 yang kedua lah. So dia adalah straight line, solid tak? Solid ke tak? Tak solid. So dia patutnya kena dash line. Y equal to 3, dash line. Okay. So sekarang ni nak tengok visible region dia. Kalau saya lepas lukis baru saya tengok visible region untuk kedua-dua. Okay. Untuk x plus y less than 6. So dia positive b less than, so it should be lower. Okay. Lower half plane. And then untuk yang y equal to 3, dia less than juga. Positive less than, so just sebetulnya lower plane. So sekarang ni kawasan mana yang ada intercept kedua-duanya? Hijau biru kedua-duanya. Adalah kawasan ni saja. Okay, so sepatutnya jawapan kita adalah yang mana? Ini sahaja. Dan pastikan dia berada di atas paksi X dan kanan paksi Y. Sebab apa? Sebab statement yang ini. X must be more than 0 or equal to 0. Y must be more than or equal to 0. Okay ya? Dapat dah region. Untuk soalan B pula. Step pertama lukiskan dulu. X plus Y equal to 7. X plus Y equal to 7. Bila X sama dengan 0, Y sama dengan 7. Bila Y sama dengan 0, X sama dengan 7. So 0, 7, 7, 0. 0, 7, 7, 0. Okay. So lukiskan dia 0, 7, 7, 0 and then dash line sebab tak ada equal sign. And then kalau visible region positive less than, so will be lower. And then untuk region yang seterusnya, y more than 3x plus 5. So bila x equal to 0, y equal to 3x plus 5. Bila x equal to 0, y equal to 5. When y equal to 0, x equal to negative 5 over 3. Ataupun dia ambil x equal to 1, y equal to 8. Mana-mana tak kisah, asalkan you ambil 2 point. Okay, so connectkan dia. And then ada equal sign, so solid line. So ini line dia. Okay, tapi ingat graf kita ni tak boleh shade kurang daripada kiri paksi y, bawah paksi x. So saya betulkan balik, saya punya shaded dia. Sepatutnya tak boleh masuk sampai sini lah. Okay, ini untuk yang graf yang pertama. Untuk graf yang kedua, sepatutnya y more than. So bila more than should be upper. So graf kita patutnya kawasan atas ni. Atas line. Upper half plane. Okay. So kawasan yang itu adalah kawasan intersect dia. Nampak? Yang ada hijau dan merah kedua-dua. Sini merah saja, sini hijau saja. So kita kena ambil yang ada kedua-dua merah dan hijau. Okay, yang mana kawasan yang intersect. Okay. Boleh ya? Okay, so seterusnya. Soalan C. Ada 3. So x plus y more than or equal to 2. So kita ada line when x equal to 0, y equal to 2. When y equal to 2, when y equal to 0, x equal to 2. So sambungkan solid line sebab ada equal sign. Okay. Untuk yang kedua, y minus 2x equal to 5. To 0. Y minus 2x equal to 5. So kita bila x sama kosong, y equal to 5. And then bila x equal to 1, y equal to what? 1 negatif 2 jadi 3. Okay, kita ada point 0, 5 and 1, 3. Betul tak? So 1 plus lah, bukan 3, sorry.
saya salah kira. Sepatutnya when x equal to 1, 5 plus 2 is 7. So 1, 7. So dilukis line. And then solid line sebab ada equal sign. Lepas tu lagi bila x kurang daripada 6, dash line. So sekarang less than. Sekarang kita tengok visible region dia. So kat sini positif, positif. So upper. Upper. And then mana lagi kawasan dia? Upper kan. Lepas tu tukar warna kuning pula. Kalau yang ni positif, less than, so lower. Betul tak? And then yang satu lagi tu x less than 6, so left side. Betul tak? Left side. Left. Sekarang ni mana yang bercampur ketiga-tiga ya? Kalau you tengok kat sini kan, dia guna anak panah. Kalau tak kat contoh-contoh saya, guna anak panah pun boleh. So it's going here, it's going here, it's going here. Okay? So kawasan dia adalah berada di tengah-tengah ni lah. Semuanya more than x or more than or equal to x more than or equal to 0, y also more than or equal to 0. So this is the region. This is our R lah. Okay? So you kena tahu nak cari visible region. Itu step yang pertama. Soalan D. 4 minus y less than x. Okay. So kita ada 4 minus y equal to x. So when x equal to 0, y equal to 4. When y equal to 0, x equal to 4. Okay. And then untuk seterusnya, y minus 3x plus 2 equal to 0. So when x equal to 0, y equal to negative 2. Kat belakang. When x equal to, when y equal to 0 ataupun when x equal to 1, y equal to 1. Betul tak? 3 minus 2 is 1. Okay, yang last kali y equal to 3. So lukiskan ketiga-tiga line. Okay, dash line sebab apa? Less than sahaja. And then sebab negative b, less than, so dia upper. So dia tandakan ke atas kanan, upper half. And then untuk yang kedua ni, y dia more than 0. So kalau kita lukiskan line dia, just solid line lah. Solid line. And then sebab dia positive y more than, positive more than, so dia belah atas, upper half juga. Okay, and then last kali y equal to 3. So y equal to 3 kat mana? Pastikan you intercept, jangan buat kat bawah, you kira betul-betul lah. Line kita 3 tu kat mana? Pastikan, takut ada you buat kat sini, ada yang you buat kat sini. Kena check betul-betul. Y equal to 3 tu yang belah mana? Lukiskan guna kertas graf. Lupa nak cakap. Okay. So sekarang ni y less than or equal to 3. Less than, solid line, less than, so dia akan jadi ke bawah. Okay, macam ni ya. Kita ada pembahagian kan, atas, bawah kan. Kalau saya, bila saya akan lukis semua dulu. Okay. Saya lukis semua dulu. Tengok lah. Lepas tu baru saya tandakan. So kita akan tandakan untuk setiap kawasan pembahagian. Sini ada bagi, sini pun ada kan. Kita tandakan dulu ke atas, ke atas. Yang ni pun sini ada, lepas tu dipisahkan dengan ni kita letak tanda lagi. And then dipisahkan dengan line ni kita letak lagi. Lepas tu yang atas ni yang hijau ni, dia bawah kan less than or equal to 3. Saya akan tanda kat sini satu, sini satu, sini satu. Sebab tengok kawasan mana yang ada 3 tanda. Okay. Sini ada 1, 2, 3. So shaded region dia should be here lah. Sebab ada 3 tanda. Perasan tak? Okay. Itu cara dia. Kalau you tak nak conteng semua lah, you tanda untuk setiap section. Okay. Okay. So this is the region. Untuk soalan E. X plus Y is more than or equal to 4. So kita akan ada yang pen biru. X plus Y equal to 4. So 0, 4, 4, 0.
And then y minus 3x minus 4 equal to 0. So 0, 4 and kalau 1 jadi 4 plus 3 is 7. So 1, 7. Okay, and then y equal to 7. So kita lukiskan. Kalau saya lukis dulu. 4 kat sini. So 4 sini, saya sambungkan dulu. 4. Solid line sebab ada equal sign. Okay. Lepas tu, tak betul lah graf saya ni. Y x plus y equal to 4. And then 0, 4 juga dengan 1, 7. So 1, 7. So less than saja dash line. So saya tukar warna hijau. Okay, point dia kat sini. Salah lagi. Sorry ya. Saya kena buat point tu dulu baru nampak. 1, 7 kan. So connect the point. This is y minus 3x minus 4 equal to 0. And then y is less than 7. So y equal to 7. Ada equal sign. Tukar warna lagi. Merah. Ada equal sign. Solid line. This is y equal to 7. Sekarang nak tengok region. Okay. Untuk biru, dia nak y positive and more than. So, dia berada di atas. So, kita ada banyak region ni. Atas. Okay. And then, untuk yang kedua, less than. Y positive less than. So, dia berada di bawah. Betul kan? And then yang ni, untuk yang y dia berada di bawah juga, less than equal. So kawasan mana ada ketiga-tiga tanda, dia adalah kawasan sini. Betul tak? Betul ke tidak saya pun tak pasti. Saya ni try lah, betul nak check tak? So saya clear dulu semua. Tengok. So kawasan yang ada ketiga-tiga tanda kalau you tengok sini adalah kawasan ni. Ni ada kita lihat kan kawasan sini. So this is our graph lah. The region. Betul lah kan saya buat ni? So dapat dah region dia. Okay, so you kena practice lah. Okay, first kali bila you nak buat ni, pastikan you guna kertas graph. Okay, lukis tepat. Lukis tepat. Okay, macam you plot tu. Okay, ini kena ingat setiasa lah. Okay, so boleh practice buat tutorial question. Sekejap lagi siapa yang tak beli buku, saya akan post kat tutorial chapter 4. Okay lah. Okay, so that's all for this lecture. Next class saya akan bagi lecture tu mungkin sebelum hari Selasa lah kot, lecture kedua. Okay lah. Okay, thank you class. Okay. So that's all for this lecture. Jumpa next Tuesday. Thank you.